An cléthe lechanis an tatan se caite, beviog nach chaile de ré. Beviog agus fiechant fern lis mór agus na cinéalacha is dócha go méid de la Salle fiechant an cléthe sin agus rá sin an tin deisethá chuc an iad a muile sios hána cinéalacha an seo níos fearr. Haise go dí leon dat faoi an fern níos fearr sa chunde faoi láthair sé Ballgunner há ceircín bud atá dul ar thór an carú ceann inneomh míór bóta chu. Had just champíní in gacha an slíomh láthair an stílimre há cótha sé ar nós an stílimre háige an fern idir cúnde cuma chuid vat in himráir anna an chéine. So I fiechan der decharí de stoppe ach máthá de la Salle ná rudí a muile sios ábhrín beag deise có. Na dimmer Michael, dimmer tosa agus Carrick Shauk in aigen dá club ag léhí dúlán ar intar na níramh na lads a chaun déan. A cad é do thuúm faoin dá cheann ciúcha is láidre. Look, dimmer an ag Ballgunner i an taurig fi an talamh an dín agus bhí siad ag gimmert le stíl immerthe geara, bhí sé ag tuairpasan na geara agus bhí siad anna cliste ar fad. Dimmer an ag de la Salle, sé seachtain ó hain, bhí Kevin Moore in Asnamh agus bhí Jake Dillon in Asnamh ar an lá sin. Ach bhí siad mac glór ach nuair bhí dhéanaan tú comparáid idir an dá éireann ceap méid go raibh Ballgunner i bhfad níos fearr I sé mo thóm ach mar a dúirt Diarmid brahan sé ar na cinéalacha ní léon dá faoi sin tá de la Salle géirig an carú ceann a bhócant agus tá Ballgunner a géirig an carú ceann a bhócant as a chéile so chuidir snach mhór an ní léon dá faoi sin. Agus is smaoine bis dócha ar go chuig Portláirge go fada le cléthe canis na hhéir an cílíonn sé sin a chuibh cuasaí club go bhfuil brú a Portláirge se an séú seachtain as sa chéile inis go bhfuil an dá iann se a dulchan páirce. Le riamar le banisteoir de la Salle beánaí níos tuaisce sin ó an Dunphy. Injuries are starting to mount up. Maybe just bring us through the change. Yeah, Ian Flynn came off injured last week. He picked up an injury in the quarter-final and went after 5 or 6 minutes last week, so he didn't make it. Another couple of days, he probably would have been grand, but he just unfortunately didn't make it. He failed the fitness test this morning, so David Green starting instead of him today. How big a loss is he? He's a big loss. He's been our full-back for 15 years. He was captain in 2010, won a Munster County Championship man a Munster club. Like, he's a huge, inspirational figure in the dressing room, so he's a massive loss to us. I suppose the attitude out there is because Ballgunner are going for the 4 in a row, they are favourites, but a lot of people in the county are saying that de la Salle are planning an ambush. How confident are you can get over the line today? Look, we can say we're under no illusions of Ballgunner. They're going for 4 in a row. They've been the team to beat for the last 5 or 6 years. It's our first county final in 5 years. We've been away for a few years, but I mean, say we're going out there to give it our best shot. We're not just turning up as well, so we're confident we can cause an upset here today. Like. Shall vi tú kaint fai de la Salle an son agus an column cuasaí amána tá amach roing de la Salle agus Ballgunner gluthe canis for Florida tá Fergal Hartley tagachan Larting Fergal 6th week on the trot for both sides. It must be pretty exhausting at this stage. Are you confident and are you fit, more importantly, heading into today's match? Yeah, we've no injury worries and 6 weeks it's tough going, but it's the same for both teams, so no advantage, no disadvantage. We've full squad to pick from, so all good in that regard. And confident, I mean, people were talking during the week, we getting the storm, that the pitch was going to be heavy. Pitch is holding up pretty well. Yeah, pitch is good. It's a windy day, but look, this time of year, you can expect it's not going to be summer day hurling. It's going to be tough. It's going to be, I think, relentless type hurling. It's going to be just full on. It's not going to be pretty. It's not going to be tactical. It's going to be full on, man for man. And the 4 in a row, Fergal, is being spoken about, and is the appetite and the hunger of the players there like other years? As far as I'm concerned, we're here to play another game. We haven't really spoken that much about 4 in a row. It's literally game by game. It has been for the last 6 weeks, and this is another one of those games. It's the 6th game in a row. It's the same as the last game, the one before. All right, Gormagadas Larting Fergal. So Shin Fergal Hartley mar sin Banisteoir Ballgunner and Sutran and Yov agus Gormagad Fergal. Clashmeet seo Colin Dunford and seo dinna dé Rory Fortláirge be me de kaint le siúd I gan nómat nó ho ach rive sin gandout anamníoch list of fada das na all-stars a gahaf de seachtainna agus tá ein dinne dé go Fortláirge a tréide go gradam all-star im léana ina mas Berta Vegar Fork na himmer Tranona. A bittersweet memory. I mean, a great year, but ultimately looking back at those pictures, how do you feel at this stage? Yeah, I suppose it's very heartbreaking. Well, after it was, I suppose it's kind of sinking in now. Kind of look back. Actually, last night was the first time I actually looked back at the game since the final, and there was times there we could have pushed on and we didn't, but I suppose we learn from the mistakes and hopefully we can get back again next year. And is it a sort of positive, even though the heartbreak of the All-Ireland, it doesn't take away from the fact it was really progressive year for Waterford, wasn't it? Yeah, I suppose you could say it was very progressive. Like we'd been in 2 semi-finals the year before. I suppose to get to the final was a massive thing for that group of players as a whole, because a lot of young lads, some more experienced lads as well, but it's the experience that counts, and hopefully we can push it on. Now the round robin draw was made earlier this week.
week. And I suppose two things stood out from a Waterford perspective. One is that you don't come in until round 2, so everyone will have played a game before you get involved, and then you have 4 in a row. And of course, you're going to have 2 home games, neither of them here in Welsh Park. So how do you feel, first of all, about that? Possibly going to Kilkenny, possibly Thurles? I suppose it doesn't really matter. I suppose they're both very good grounds. Pitch is lovely, probably suit us as well. We played in Thurles plenty of times, and so we've a good few wins in Nolan Park in recent years as well. So that wouldn't really be any. Wouldn't really matter, I suppose. It'll make, but the fact that you've got 5 teams competing effectively for 3 places, really, it's going to be very, very hard, very competitive, won't it? Is it something the Waterford team would welcome? Looking forward to this round robin system. I suppose it's going to be different, all right. Very different. Having, I think it's 4 weeks in a row. Out you're saying there. But just looking forward to it. It's going to come. It's not going to be down to 20 lads anymore. It's going to be our full panel that you're going to need, just in case lads get injured, fatigue, and all that. But it's something that I think the panel are looking forward to. I'm sure Derek is already planning. He hasn't committed anything just yet, but I suppose he's not far from making his mind up in terms of his intentions for next year. Can he bring it on a level? That's what all the Waterford people want to know, and maybe push Waterford over the line and get the Holy Grail the first time since 1959. Yeah, well, from a player's point of view, everyone is hoping that he'll be back, and personally I think he's the man that will get us there if he stays on. So yeah, hopefully that we can, and he doesn't leave any stone unturned, so he's the right man to do it, and hopefully we can get there. I know you're back personally with your own club. You're playing in a Western Intermediate football final with Colligan against Dungarvan, you just told me this evening. For the teams here behind us warming up, De La Salle and Ballgunner, everyone is saying Ballgunner, but there's a suspicion that De La Salle haven't finished their business just yet. Yeah, I'm actually living with one of the De La Salle players in college, Jack Fagan there, so they seem fairly confident about coming into this game. No one's really giving them a chance, which kind of suits them, I suppose. But it's hard to look past Ballgunner at the same time. Yeah, this time of year, I mean, you'll be a top of the ground hurler no more than some of those Ballgunner forwards, I suppose, that people would say. The pitch, this pitch as well as anyone. It's holding up pretty well. And does it favour Ballgunner? There was talk of all the rain during the week and that was going to suit De La Salle, but maybe not today. I don't know, really. It's a hard one to call. The Ballgunner forwards are serious club forwards, but De La Salle have good backs as well. And I don't know. I think it might suit De La Salle a bit today. The ground a bit slower, So call it first, so. You can't look past Ballgunner. I'm going to say Ballgunner by 2. All right, we'll see. Okay, Carina Magat, Colin Dunford Marshin, as Larting and Sutra no Nanyov, so Yomi the Mach, Fuina Forna, because the Ahru Moore talked to Hawan, that will Dentek for in De La Salle, Shabri and Tires. Tá carta go bhíil sa bhéit nach tá bhfuil fir na bhile bheith an chéanana dul chun park den tríú chléthe a chéile dóibh siúd. Dúsáid Stephen O'Keefe pocamach Garrett le héfachtach le cheannis agus gan ná tugan Barry Cochran cosan bhd a Súdanson mar lán choulaí. Gdaine le rá chúl géilte ag an éan cosanta ina bhfuil Ian Kenny agus Wayne Hutchinson lár nach chán. Anna mór de se íra miróir na chúnta Shane O'Sullivan and Lorna Parkinson agus gan out na tosa bhfuil tá óige agus an taíd sanna chu I miróir óg prebúil se Peter Hogan agus began néscrib Pádraig Mahoney Eric Líhanil roibh sútalína le hosig. Beg ról Brian O'Sullivan samúil chomá tá roiis se scór na fachtaige siúd as bíonn se glúiseacht I dróna gúnaí chun seileh gáilt agus an sanna díana díomhála Lena Lewis. Mar a lúir se bhí híl tábhaile mór buirtear De La Salle so tá lán chulaí Ian Flynn gortathe agus sé bhre 60 David Green atá stígan na áit. Nis tá Shane McNulty gan dótar fanéal na chúnta le cúpla bliana nús agus é a bláthú mar imiróir agus sppraga mór dóibh se Kevin Moran a bheith take chuige hénig ón leona leise ó bhindó an teachtan Chicate. Began captain Eddie Barrett, Lorna Parkinson, Tevle Paddy Nevin, Bert Chrúig Shahidson, agus tá tosa comsa choma an átslat a bheith ferachúnta Jake Dillon, agus tá golóir scór na fachtaige Jack Fagan an fear Luig Dunford and son Tevle Shoot. Nis tá Jamalan fós a crahú faibna do chúlathe fud fad na chúnta trí 60 ge siúd godí seo, ach sé Shane Ryan sa chúneile, príomh na éiscrin na fórne. Bhí daoine ag rá go gaithigh siad go méid sé níos fearr ná má Storm Brain fós ann tá sé imethe agus just brahan sé ar an ochras in áíire. All right, túsá chuir leis an nimmer chót sa bhrion. Se go dain agus he daoine fósa a glánach an barcach tá David O'Sullivan treisin prisir áilt ó chahaisteach a clitrin son agus tá siad ar núnsaí láireach agus tá seanspéidir nó lehans ar chúlaachta Ian O'Sullivan batún an son agus bhfuil an táile De La Salle nar géad ar cúlú agus Owen Madigan Hurling an lá tosaí a bhí an son hir agus de hap sé siúd deis an stitar a chlána ach tá cóir na gaithe Ballgunner na gansathe dearacha agus dú gan náta ge Ballgunner agus De La Salle na gansathe bána agus an smut an dearach chuma hán
Ballgunner gan dát rá láidir na nóidir agus Ian Kenny á bhrú machadró an taobhlín an son go mar derim ag de la Salle tóg Gary de Cup fachtan sa gin bhar lár park roiimh siút na Eddie Barrett an captain Barry Coughlin na teachtamach agus nadidir bhfuil Paddy Nevin chuisteach mar lán tosach ag de la Salle agus óin madigan boca heach san amtí luhasa pe de bhaide an tarú sanach glanta an son deir ige Philip Mahoney Botún an son live Charlotte ige Tom Mordens a hard Kevin Sné Tam an son Fáblin is fé dúis stoil han fersach a go leor códach a gáilge ónnig hard bí cinntecha agus is é dre hard a hócaig an tosair mar aráte leona leise agus fu sé seats na heasníocha chomáach le hen lá dearnach Dí gire an áir a feag chuúne me tíag nó mar sin nach sin ceann des cliste geisiú agus deiscilteanis aá agus tá ceansan chuisteach ach chutha gheis spéilech an san go bheith Jake Dillon agus is é a bhí an son. Bhís caiintear na pocan amach ceir de Stephen O'Keefe ach ceann fada le cór na gaothe láideach agus fachtaige Peter Hogan nach chu ríist. Tá Bernie a lár Bailen son ag de la Salle na neomtí luha agus tá gortú tálathe a Shane McNulty agus be cóirléis déing an testáil ó McNulty an sa agus ba bhór a chaú dír mé damachar McNulty amacht. Ja, cínta agus a fiochan tíir nadidir Kevin Moore an cuma díachos ar chóir gohfuil sé gortathe comathe sé samúla róg a fear láidir. Is sin bhirt idir chuúnta mar sin McNulty agus Moore na dírig techt chutha féinnig ach David O'Sullivan a chiadreach geisiúdar a gúil maid le túdfeh scóir agus an taction dianta. Net fad o David O'Sullivan agus hamadi fiochan idir Peter Hogan for Carolyn na de la Salle Pádraig Mahoney hanna goin fad kaint for Billy O'Keefe David O'Sullivan ann lárnach sin immert an tam fad lína da a coig agus creaking sé sin gonéit an count-in. Is an stitter a lár na parke. Fachta ge Ballgunner Philip Mahoney. Plúcht am mátá gan san ge Carno coig agus Jake Dillon I gáardach an cletar agus é fachtair a tarna huirige, buirt isteach sa chúine, agus Ian Kenny an son bhí sé boca amach, don go bheith Kenny Town, is sé go dain. Agus cad éon Kenny son is tíag tá poc chuig viidir seacas dóile má bhronna de la Salle an sa. Bhór a bhúr mór tá chós na poc an na saire, agus snéan raicatá ón gúil eile, seo buirt isteach a gé, bhfuil sé mithir yes. Ábhar beag an ré a techt trast an na parke ach cinnte carúda Ballgunner agus ceann tapictóg agus Stephen O'Keefe an tras a marsintá íagsúlacht sa foc amach san hóna ige, tóg ige Kevin Moore. Cinna dianta ge dul ar roir agus tá tacaíocht leistig ige ach tugann sé féin visiciúlacht an san agus gúla mór grí techtasteach. Nada be Eddie Barrett a bhín son an captain fear a bhí a feh le pass ó Kevin Moore. Bhí just second of on roll Lewis dóg a Shane Walsh nó ardíonn sé ceann cótain sé isteach. Ina le féinnig agus buirte sé dóibh líne ach tá anna chuma father sin á le head the score. Doug Craig bhríon agus seomhlá a bhí Michael Rice a chaint faoi rih an clétheh fiomhicin fear Pádraig Mahoney óstar gur airlína seaca chuig héin cófad a son amach ná héasa go bhfuil an glé séad ann comá ach ar an tíobhile Shane Ryan a chur an ceann ar fríil nómad bhán ó hin sin an dífríocht caihí Shane Ryan gaci le ceann áil maitha deis chun a bheith de la Salle an jobh. Búirt gead de la Salle Shane McNulty a chimeád ísio le gine na gaothe an lappa a hín an ardan san na muthige Adam Farrell agus Farrell a réist steach a Lárslí Milan go sé an tarna seans a réist bert nó trúr típlaach pas das cliste go fad le Paddy Nevin tún le canna dhéanamh ige Hutchinson ar sinna dro an taobhlíne agus góla an son ige Hutchinson ar deire hir agus gan éine mí cheacla sin ar san réitóir Tommy O'Sullivan an a chud spáisian sáinis agus tóca go deasa Conor Power Hogan leistíirda ach madigan a réist a crán a dosathe cé gur tosaí é héin agus amach le de la Salle builte gaiireach tal Milan a cro a feimú sa lína lethosig I láthir na huaide.
has chat the mark on the lead right hand all is dog agus Coigan kinne leis an orshin Hutchinson loch sé bheith leis agus tá anna is a ciúil go dtíiseach deisige de Salle buirtisteach dá chamáin an son agus tá sé chur a hairiste trastáin anna ceannar fad agus Jack Fagan a fuair. Tá go tappa go ríist. Buirteach an cíine sanige Eddie Hayden. Fachtan sa ge Brian O'Sullivan agus díon sé chéile córa go chaamhtó go nefaseach an son chun an spásach rathú. Yeah, she samúla fiach there le reintré tóir tógan siad second breise agus dearan si leis chun éis leis an fadóg an cóilbára ach an óir sin a rí Stephen O'Keefe an líráid second amán imethe th trasnáin agus has sé tosnú an immart a rís agus has sé scríle leis crohinn se sin spás agus deis ar an tíomhile. Se frag ran a hapagan sanna ge Ballgunnerach Obervan san a ríiste ge Fagan fer mór ard brise tócan sa agus becheartcimeach pointan san ge Paddy Nevin agus de mach go bhfuil. Sár scór a Paddy Nevin an sin a bhliain is a rí has sé an bhfuile síos a bhrín nadidir an é sin clasíocht dó Eddie Barrett lá na park a just a lí síos agus ceangail a canílach a céhí ann Jack Fagan na bhrónarm. Na Stephen O'Keefe a ríist le cabhar na gaothe an chud spáis an son agus leistíir den líne le chúil agus tócan sa ag Hogan agus sin dracheann hí féile chaige an spricach aimsún san. Bhí cinnte Stephen Dalton a air agus has sé strachas leis an Orbí Araní is sochas I bouta chuig saríomh an seo for sé ceir cholín an lá sin in aig de Salle soch beidh siad a géirí Peter Hogan a ciúnú cinnte. John Mullane Malash scéal áránnaí sé fer a bháin puinn fearil le ceolalas a gomáin. Buirtisteach sa agus tá a ríistin is a ceolalacht ige Brian O'Sullivan agus an ferma feitiige Shane McNulty. Nis tá fearclaí annach agus becheartcimeach Biden sa ige Conor Power ach crothe go háling ar fad ige O'Sullivan. Crothe go hálinn han ceart go agus an rud is fear faoi ná cai sé le obair dhéan obair na gapel mar sa churinma ar mar céfé dóra há líráid fecha goine dolis Jack Ishil agus casan Brian O'Sullivan haiscin go luasige haiscin go skillige ach an óir sin sean obair dhéan í inse agus croide sin cool agus sár scóir de Conor Power. Trosa an Cléán sa bhí an báideoir díúir Adam Farlach tá líne le chúil Ballgunner a crothú go maith agus deis an sáinis agus áda leis go deasige Billy O'Keefe. Ferna an peina meistig an ac an chúil tra háil se gúil báide agus Madigan a ríist tá ról samúil an saige ón Madigan tróna timppla an líne lechúil chun breis takeíocht a thuúdóibh Tom Moran buite ige Bertra siúd agus fachtan sáinis ige Shane O'Sullivan isteach an tagarí Hogan agus tá daoine saoir ar fuair de bhile agus tá na súlahánig a buin reinach asá agus peintan sa ige David. An rud céine a rís a teachtamach há de Salle níl siad leach có compórdach ar an líar teachtamach chunig mar an óir sin an líad ag Tom Moran bhí sé géirí scríil leis agus ní raibh sin anna dhéanamh ag an am ceart an sin trí nó ceire pasna I tamil anna gear le muinte Ballgunner agus há smacht agus há an lábhseáil I có forfa an tamar fad lá. Obair bhaige Shane Wilson an bocamach an peladóir agus an tamána í. Trasta a ríist an sa I drón Cléáin agus seachún David O'Sullivan gá féinte an bhantáiste thuúta an réitóir da cinema agus pointe as again le hosaí láir. Agus an tríú ceann feiteige go dtí seo agus tá 5 vító caiintear ón Madigan agus an áid sin a bhfuil sé gimmert a bhríon agus caithí sé é sin a haring siar bhí mar frécan ar Jake Dillon nómad a bháin ó hin bhí sé ar lína fi hen comá agus is dócha go gaithí siad é sin I dhéanamh inis go gaithí de Salle an puil ath os cór David Green an sin go gaithí siad é sin a líana mar há Kevin Moran treéis bheith taringta amach a gáhan. Well, tá annach a déir an spáisiún a láthir na huairde David Green a Cléán an Bouterson ón bocamach agus Graham berthe ar láimh Jake Dillon an son chun teachslach a best láimhe. Agus sinna Shane O'Sullivan an son. Ar sin go leor imiróirí ón dáthaibh agus well bhí Jack Fagan anna chóngach de Kevin Moran nach beidir a chuig san an anas ar a réitóir an son agus tá spricáim sé get Fagan a ríist. Agus tiltige comá agus an berta chothaigh obair in céile agus is spáinmh go tapig is anna bheith míon an deis sin ann.
Mission Rania Matig Gully Katagus Galore, Lord Scorner, fighting up. Gahard get Ballgunner Gandautach, Nadia Udgul Corner, Guihaka. And his knee de la Salle Sucker Hajis, Gats Nakula here. Tá sé de heistar a go bhainte go leor scór nach go ngéileann siad go leor chuma agus tá puck saoir Gaelton san chuma hachas na claí go dtí seo de la Salle tá 8 gúil agus 9 pointe Gaeltacha mar a bun agus 2 gúil agus 8 pointe Gaelte a gé Ballgunner mar sin bíonn siad de bra is tócha ar na tosathe an bhearta dhéanamh dóis na claí. Ian Kinte fiechan there about the coig agus the carú canis agus se le lacan sin seachtain Chicata Ballgunner níl siad an treis coola ahant le 3 cluthe nóas so sin túsmach ceann all an ceann O'Connor Power an ceann sin all colúas on. Well an pointed son your chuir san éon bhairigh féin spéir ar fáric Mahony mar sin rá fogsair ceann bóg agus ceann Dakar an dá cheann I'm Shehege, agus a reist an líne lechúil sin a dhéanamh ar aus ar fad Pádraig Mahony agus Eric Líhána linsar Shane Walsh. Bút istechan sa. An fód á hasan bhí ferachún an son dá de la Salle. Ach ní gan brúan son a bhí Stephen Dalton. Fer eile imríon pels na síintir le Portláirige. Agus seo chuin an tógánach néimlíonn de díoga Seán O'Brien a chéadhlíonn aige seo ar a bhfuir an síintir agus chuir a trast in na parkin ní gríon á nachta hénig an sa ar farca bhreannig agus caiimiid ará bhfuil annach chrot ar a barc an sa stoch míonn siad a heistúin ar an áte go míonn sé ábhar bogach anna chrot ar a barc mar an deirm agus tá fersa a díanamh a díal David O'Sullivan bút isteach aige bút ar dheisige. Beidir go raibh raibh nó go aige ar hí Ever love a dash on nor shin ach han munin tres 3 coolín a all sa kid de no made han munin now le David O'Sullivan Kinte agus in cheer up the count in a win amach for air chur fully le Nishin Fede de la Salle count of vocht san and sa Tá count bút de Carcolora fight to get Eddie Barrett Nish tas pass stig ach tá lán cholaí chun cín ar Aronson Malana Derek Shellef halt bút ar siúd agus amach le Ian Kenny Is an réitóid ará gur chaise an líorthóid nó an slitter agus tá snéan réitóir an son Tommy O'Sullivan ó cheapacháin á bheáin Nis sé dhéarmid ar bheith ceartaige. Ha mé géirí fiachant nadidir se cai go bhfuil spás idir an líráid agus an lámh cínta agus níos is ríis déanaan imróí an méid skill agus méid luas a há chofuil áthir bín se dechar éiscin dach cínta gur puc séir a bhí ann leis an count sin dólam gur scílíonn cinní leis an líráid ón a lámh i gceart. Se agus mé óir a bhíon ar na pucan na séiris mar ath sé nó mit tata do bhín chiad scór a gháil chuir sé ceann ar fóraíl riime seo. Cearú pointe chláirithe ge de la Salle tá siad chucín chun deireadh fós agus a ríis tá Peter Hogan agus Connor Power agus na Sullivans a déanamh a díalistigh seachún Power nis fiochan siar agus cear amachchan san a ggé Páidí Nevin a stóil amach pescéile le gráda Eddie Barrett an captain go dain féin a bhí ann agus deisiige McNulty na gúlaí a choscailt agus cheolaisteach a dro John Milan agus tá an puck taobh lín anú puck stasa á gháilige Ballgunner an sa. Mar sin decrachtaí i ggé de la Salle Shellef Glan a chur ar fáil dus na tosathe Shellef go bhíad fí cúpla scór a bhaintas. Had a géirí ag chur os cóir díana a géirí an rud ceart díanamh chatach leis an count sin sé McNulty chuirse sos an líana i slí maith an tíanrod nátha an caiidán imróir ath i Ballgunner sna cholathe comá nach bhfuil Owen Madigan an ánscíile séir nach bhfuil John Milan nó Shane Ryan na géirí iad a cheachad chun an líráid maithe áil. Fachta ggé Tom Moran agus tá an chléanas a húnta na pass na garid ó bhla beidir díreach Shellef meád a gunne na gaithe Milan a réist ar a bhíle díal an sonnastig ach fachta an sa ggé Philip Mahony fear braitige siúdar a debhholach an park Billy O'Keefe Tá Billy trút fé scór agus bhfuil sé mithir chlé ábhríon beag ar chlé agus ar fóraíl. Nadidir raibh sin an cinna ceart ó Billy O'Keefe a sé éiscé sin arán ar téann sé ar fríil lecha fi sé bhí an cuma air go raibh Billy O'Keefe a géirí
rud a ála stig. Simúlta chéad cín búilte Garrett ige Ballgunner cé gúin an réilótha an sa chéad le go dísa. Agus an réitóirigh san adóg séte san a ríistige. Kevin Morton agus David O'Sullivan a dtíirigh ar a gcóin díanamh an san lena chéile fiochan céige an ceart. Agus again réitóir an ceart ar fad mar go bé siúdaí éach foxir a bhoga a níos cóngrúd an gúil agus snéadtá diantaige. Agus deis an sohanisige Shane Ryan fertha freistlar nulscoil. Delas alganát go díal faoi ís trí chréibh febhlínas fethe cúnta ag an bharsa mar haumpla. Mar sin go leor cosúd chun fanacht a teachta a níos chun fanacht ag bar an sa a gúnta fortláirige agus sin pointe das fachta ag Shane Ryan. Ja, ceam cinúnach dó cínta níos dacra agus é an aicle lína 65 chéin in aigen ar a lína 65 Ballgunner agus é in aigen an ríthe comáide anna ísile leis ar nós pocanas ar DJ Carey an slíon raibh sé a comád anna ísile le na ríthe sin slí is fearcan í anmh. Is tá náid beáin scailtan sa trí an láir ach puirta Garrett agus dulta in éire gur Ballgunner agus cé gúin an chud is fearr an nimir cá. Ní lena chéad a féint agus de Salle tá mór an shot teach an Dromalan agus tá sé fachtaige idir bheirt an nechtán Barry Coughlin a chuirdá agus buinte siarige agus anna scór aige Milan. Tá sé fós aige mochail. Cínta agus fíoch an bhímar a caiint faoi cúpla na méad ó hinna Tom Moore ag teachtamach agus a dhéirí an líoid is fearr a chuirsteach agus an sin ar a faian John Milan ag céhéad óra tá sé seo feicithe goin nó a casan sé timppel thar a chóil an clé agus ag teachtasteach ón inal íon seo bhí sé just go hálinn fiochan deir casas de chu an trasnáin. Bheith mór na techt trasnan san agus tá puck sleasa a ráige de Salle. Sló rééis únta má bhíidir súla beidir 2003 sa. Muintir ar a Ballgunner gan dat Fergal Hartlín Bannisteorin sa. Bhín sin far a bhúr go chéimhlín ar a rábhlín ó bhlín an 2000 áidir sa le ceannis agus is deachar sin na creúint. Bhín sé chá deachar de éon chuman an chluithe ceannis cúnta a bhainteach ach caiimar tagart díanamh de níomh a thern in íon le Shane. Ír imiróir an chunta gan tá sé siúta mohan Alicante ar scéim Erasmus agus í fiochan de a chluasa agus an tair a chur a dheabhéin an úlde. Idir an dálín se chuún Ballgunner. Steach a láir slíonn sa agus a ríist Billy O'Keefe agus tá an luas a geisiúd chun Madigan a chuirtá an mó díreach an cé beidir go lína mucha geartíocht an sanna cé Madigan a ríist a dolisteach cruig agus ádóig san menama de Salle a le héit sin rimmert agus scúpach an siúla geisiúd John Milan a chéile córic ar a dálah agus fácan na dheabhaigh ige Milan ach an stetra planta agus feitin sahanis agus sé O'Sullivan tarach an am aige bhfuil sé mithir chlé. Dír a chláisteigh den gúil agus tá an bádóir ar buile tá Kevin Morton cinnte gur san ar fóríl agus stáilin go seasa sé tá sé fiúdal isteach íon réitóir. I dtíir go chur na líir go méidir. Bhí an coméir go raibh sé casa ceapas a bhríon ceapas go raibh sé chun dul ar foríil ar thaobh lá clé, but ní féidir in é sin a cínú ó náitseo ceapas an uair sin i fiochan ar Billy O'Keefe agus é rit trí an lá agus ag géirí an líoid a cahabh thar cían cosantóirí de Salle an bhíh tú lán sásta é sin a eiscin choúir sin sa clé agus ar díoch sin rud ag an antú cínta. Well, se blúir scéile ón Madigan na teachtarsteachchan san agus buile fachtaige Brian O'Sullivan agus snéan chúisgribh Brian O'Sullivan an láir cléisian réitóir san second a hin. Ach teanta ar a dóibhlín is Shane O'Sullivan ach tá Billy O'Keefe. Ní de go sé fácha saoir ag de Salle ach tá i gcéadaí leis annach it spáis a bhainteach cé gur iirecht le go leor sin. An nasca ag Billy O'Keefe an sin há sé teachtamach daon an tá mar fad le in aigen ríthe imróí de Salle géirí héin just fannach tír